कालू देख पूरा डिट्टो पनीर। बुधिया ना कौन छोना छोनी चली चली केतबेले सर धंदा चिल्ली मरा हम चिल्ली सांगे सांगे हम बास कंपेला जय जगन्नाथ माने वेलकम टू आवर चैनल। आज आमे प्रस्तुत करूछु अंडा पनीर चिली भला भाबरे प्रस्तुत करिवु भला भाबरे खाइबेकु दबु प्रयास हमर सहयोग आपण मानकर बुधिया ना अंडा पनीर में चलो अंडा रा भांगी दवा चला देखिलो ए भीतर को हल्लु जियार सी केसर ता हल्लु अंडा पनीर चिली पाई आमे अंडा को भांगी देइछु एबे किछि मसाला मिसई गोळै दवा लंका गुंड चिकन मसाला हळदी गुंड लुण मरीच गुंड रसुण बटा बुझिया ना हमर तो सब मसाला पड़ी जाइछि एतरो भलो भाबरे फेंटी दियो बुझे ना धर बसा 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 ताऊ प्रबल हो जोरे हां रे कालू तू कोन करजु पांटा आन ढाळे नौजी नौजी बड़े गरम हेलाणी तू कुआड जाइजु रे कालू इटा चाटा आने नौजी नौजी को ए गण रखाबो ए ड्रग नियो बाबा आज गोटे नुआ प्रोसेस रे अंडा पनीर हबो कालू हां हां तो हमरे तो थाली आनो अले आपरे तेल पहिले नहीं तेल पहिले कोन कहलो अंडाटा लागिबोनी पूरा पीस बाते सिजिला पर एटा ढांकी देले पूरा पीस बळा बारिबो आता कोन आगिने तेलटा पूरा थाली रे माखी पूरा देबा चारि कर जा माखी दे थाली रे तेल मरा सरीछि फेटी थिबा अंडा को पकेई दबा काठाने रख ये काठो काई ना बुलो तुजो इरे काठो काई रखु ना अंडा जो सिजियो पानी बाष्प रे पुनी चापुआनी न देले सिजियो किनी बाहरु बाष्प पळि आजिवो ना कालू किछि जानि परता पूरा किछि ये मु ये नुआ आइटम मोटे ताले बुधिया नाटा सिखिले कोन देगा पूरा पनीर पूरा पनीर टेस्ट दबो घोड़े देखी दबा काटी चला काटी देखिए भीतर केमती कोन अछि सिजिलानी कि नाही हमरो कालू काटा काटे
ବୁଝିଦେନା ଭିତର ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି କାଟିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଟିଦେବା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ କାଢିଦେବା ଧର ବାଦଲ ଆଣୁଛୁ ଭାଇ ଆଣୁଛୁ। ବୁଝିଦେନା ଏଥର ଓଲଟେଇ ରଖିଦିଅ ଦିଆ ନା ହଁ ଇଏ ପୁରା ତ ପନିର ଦେଖିରେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ? କାଟିଦେବା ଆଜ୍ଞା ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବା ପନିର ଟାଇପ୍ର ସାଇଜ୍ ଭାବରେ କାଟିଦିଅ ହଁ କାଟିଦିଅ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲୁ ଏବେ ଦେଖେ ହଁ ହଉଛି ଦେଖେ ଆଉ କ'ଣ? ବୁଝିଦେନା ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ କାଟୁଛନ୍ତି କାଳୁ ଦେଖ ପୁରା ଡିଟୋ ପନିର ବାମ୍ଫ ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ପନିରକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛୁ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଳେଇ ଛାଣିଦେବା ବୁଝିଆ ତାଉ ଚୁଆରେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲୁ ତେଲ ଦିଆ ତେଲ ଦେଇଦିଅ ବୁଝିଆ ନା କ'ଣ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି 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 ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିବ ତମଟା ଫେର ଚିଲି ମରା ହବ ଚିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ ଆମର ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପନିର ଛଣା ସରିଛି ଚିଲି ମସଲା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇବା ତେଲ ପକେଇଦବା ଅଦା ବଟା ରସୁଣ ବଟା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ভিনেগার সোয়া সস টমেটো সস চিলি সস ବୁଝିଆ ନା କ'ଣ ମସଲା ରେଡି ମସଲା ରେଡି ଅଣ୍ଡା ଆଣେ ପକେଇବା କାଳୁ ନେଆ ବାସ କମ୍ପେଇଲା ଆଉ କ'ଣ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ଅଣ୍ଡା ପନିର ଚିଲି। ବୁଝିବା ନା ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଚାଲ ଚାଲ